नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज पंजाबात पटियालात एका भौशीक सभेत उलोवप करतले. पोलो मैदानाचेर जावपी ह्या रॅली खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. प्रधानमंत्री मोदींच्या दौऱ्या विशीं थळाव्या लोकां मदीं खूब उमेद दिसून आयला अशें पटियालांतल्यो भाजपा उमेदवार प्रणीत कौर हांणी सांगलें. इतले मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेचो 6व्या पांवड्या प्रचार आयज सोंपता. 7व्या आनी निमण्या पांवड्या प्रचार तेंगशेर पावला. सगळ्या पक्षांचे राजकी फुडारी प्रचारांत गुंतल्यात. दिल्लींतल्या सगळ्या 7 लोकसभा सुवातेवयल्या वेंचणूक प्रचाराचोय आयज निमणो दीस. अत्याचाराच्या गुन्यांवा प्रकरणी तडजोड करची म्हण दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हे स्वाती मालिवालाचेर चेपण हाडटा. केजरीवाल हांचो आदलो निजी सचीव विभव कुमार हाचो स्वाती मालिवाल हत्याचार प्रकरणात निश्चितपणान हात आसा असो आरोप गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशदेक भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हाजीर आशिल्ले. फाटले कांय दीस हांव दिल्लीत प्रचार करतां. स्वाती मालिवाल प्रकरणात मुखेलमंत्री केजरीवाल हे ओगी कित्याक आसा ते कित्याक स्पश्टीकरण दिनात अशे प्रस्न लोकांनी आपणाक विचारले. स्वाती मालिवाल ह्यो आपाच्यो खासदार आसा. महिला आयोगाच्यो त्यो आदल्यो अध्यक्ष आसा. अत्याचाराचे आरोप तांणी करप ही गंभीर घडणूक आसा. आदलो निजी सचीव विभव कुमार हाका केजरीवाल हे मुखेलमंत्री निवासांतल्यान लखनौ कित्याक घेवन गेले ह्या प्रस्नाची जाप दिवपाची गरज आसा. स्वाती मालिवाल अत्याचार प्रकरणात निजी सचीव विभव कुमार हांचो हात आसा असो आरोप डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो. अरविंद केजरीवाल हे लोकसभा वेंचणूक निकाला पयलीं 2 तारखेक बंदखणींत वतले. अब की बार 400 पार आनी फिर एक बार मोदी सरकार ह्यो आतां पक्षाच्यो घोशणा उरूंक ना, त्यो जनतेच्योय घोशणा जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आम आदमी पक्ष हो आतां दिल्ली विरोधी आनी बायला विरोधी पक्ष जाला असोय आरोप मुखेलमंत्र्यांनी केलो. सत्तेर आयल्या उपरांत दिल्लीच्या सगळ्या वाठारांमदीं सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची घोशणा अरविंद केजरीवाल हांणी केल्ली. आतां मुखेलमंत्र्यांच्या बंगल्यावेल्या सीसीटीव्हीची फुटेज दिल्ली सरकाराक मेळना. सीसीटीव्हीच्या घोशणेचो उपेग कितें असो प्रस्नूय डॉ. सुधांशू त्रिवेदी हांणी केलो. कोंकण रेल्वे महामंडळान फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत बेकायदेशीररित्या तिकेट काडिनासतना प्रवास करपी प्रवाशांचेर कारवाय करून वट्ट 2,70,00,000 रुपयांचो दंड वसूल केला. कोंकण रेल्वे महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी ही म्हायती दिली. एप्रील म्हयन्यांत वट्ट 15,129 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांक रेल्वेच्या तिकेट तपासणी अधिकाऱ्यांनी धरले आनी तांकां दंड घालो. आतां मेरेन कोंकण रेल्वे महामंडळान वसूल केल्लो हो सगळ्यांत व्हड प्रमाणांत दंड जावन आसा अशी माहिती घाटगे हांणी दिली. प्रवाशांक बरी सेवा दिवप ही कोंकण रेल्वे महामंडळाची मोख आसा. मात प्रवाशांनी तिकेट काडूनच प्रवास करचो अशें आवाहन तांणी केलें. कोंकण रेल्वे महामंडळ हे खातीर बारकायेन तपासणी करता अशी माहिती तांणी दिली. समाजा मदीं सकारात्मक प्रचार पातळावंक तशा प्रेरक व्हिडिओ रिलांची निर्मिती जावची म्हण शिक्षण संचालनालयान रील मेकिंग सर्तीचें आयोजन केलां. विद्यार्थी आनी शिक्षक अशा 2 गटांनी ही सर्त जातली. जिणेच्या प्रवासांत एक सकारात्मक पावल लेगीत मनशाक उंचायेर व्हरूंक शकता. मानसीक भलायकी बरी राखली जाल्यारूच शारिरीक भलायकी बरी उरता. आयच्या धकाधकीच्या जिणेंत सकारात्मक रावप खूब गरजेचें आसा आनी हें वळखून ही रील सर्त घडोवन हाडल्या. हे रील खंयच्याय सरकारी वा अनुदानीत माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी वा शिक्षकांनी तयार करूं येता. व्हिडिओ रील 1 मिनटा वयर आसचे न्हय ह्याच विशयाक धरून केल्ल्या रिलांचो सर्ती खातीर विचार जातलो. ही रिलां 30 मे मेरेन शिक्षण संचालनालया कडेन पावूंक जाय. सगळ्यात बऱ्या रिलांक प्रमाणपत्रां भेटयतले तशेंच ती रिलां शिक्षण खात्याच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करतले अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम ह्या 3 नव्या कायद्यार केंद्रीय घर मंत्रालय आनी गोंय पत्रकार संघटना हांच्या जोड पालवान पणजे काल मिडिया कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय हांणी उलोवप केलें तर न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. NP वाघमारे हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.